Ganda. Bagong dagit na dagit lang yan. Pumunta lang dito kumain. Hindi ko na pinakawalan. Kasi mahina lumipad. Pakawalan natin guys. Yung dagit natin kung babalik ko. Ganda to guys eh. Yan na natin siya guys pag umalis siya guys. Mahina yung katawan niya guys eh. Buti. Okay, sana naman guys, no? Ayan mo guys. Bagay natin guys. Bago yung singsing guys, oh. Malaki na guys. Guys, payat niya. Payat niya guys, no? Payat niya guys, oh. Pakawalan natin guys. Wala natin guys. Kung papasok siya, no? Papasok siya guys. Hindi natin pakawalan guys, sa atin na yan. Palayiin na lang natin yan. Kawawa naman, baka kainin lang ng pusa. Hindi siya masyado makalipad eh. Naglalakad lang siya eh. Hindi napulot ko lang sa daan yan guys. Kalapatin natin guys. Puro babae siguro to. Puro lalaki siguro yan guys. Ito yung mga si Uwak guys, namamarako naman guys oh. Si Uwak namamarako na naman. Si Kidlat guys, dalawa na itlog niya guys. Pipisa na naman yan. Nawala yung anak nila eh. Pinirsa natin ang 2 buwan, pinakawalan sa malayo eh. Ayop, hindi pala makuwi. Uuwi rin yun. Si Kidlat guys oh. Sira natin ng bahay ni Kidlat guys, baka dalihin pa ng pusa guys. Malaki na 7-Eleven ko guys. Si Duterte malaki na rin. Oh. Yan si Duterte. May malasakit center yan si Duterte, lalahanin nyo. Oh. Yan si Duterte, may malasakit center yan. Lugi kayo kay Duterte. May malasakit center yan ha. Oh, 7-Eleven oh. Malaki na 7-Eleven ko guys. Oh. PHA din tong nanay niya guys. Naka club ring pa. Club ring yan guys ha. Hindi home ring yan oh. Gakpak yung nanay niya guys. Malaki na 7-Eleven natin guys oh. Lintik lang, walang ganti pag tinira ng pusa yan. Patayin talaga natin pusa guys kasi malaking sakripisyo natin guys. Minsan napabayaan na natin sarili natin guys eh. Oh, si babaero lang guys oh. Hindi na natin pakawalan yan si babaero lang. Saan mo lang yan si babaero lang. Nililimlim yung sana kasawa niya eh oh. Taiwan bird. Diyaan na natin sila guys.